अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। अभी तक हम इस्म के बारे में पढ़ चुके हैं। जो इस्म की हैअतन और मानन जो किस्में हैं उन सब को पढ़ा। आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें जामिद की किस्में। ये इसमें जामिद है जो बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में पढ़े थे आप। उसमें पहली किस्म है इसमें जामिद, उसे दूसरी किस्म है इसमें मस्दर और तीसरी किस्म है इसमें मुश्तक। तो उसी में से पहली किस्म यानी बनावट के लिहाज से, बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। उनमें से पहली किस्म इसमें जामिद है। तो इसमें जामिद की 2 किस्में हैं। पहली किस्म है जिसका नाम है इसमें मारिफा और दूसरी किस्म है जिसका नाम है इसमें नकेरा। इसमें मारिफा किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। मसलन अहमद, महमूद, दिल्ली, पटना, सूरज, हिमालय वगैरह। इसमें मारिफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं, यानी इसमें मारिफा का दूसरा नाम बता दिया कि इसमें ख़ास है। जो इसमें मारिफा है वही इसमें ख़ास है। दूसरी किस्म इसमें जामिद की वो है इसमें नकेरा। तो इसमें नकेरा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम न हो। यानी पहले बताया कि इसमें मारिफा उसको कहेंगे जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ हो, यानी उसमें लगा हुआ है ख़ास। जिसको स्पेसिफिक कहते हैं वो स्पेसिफिक है, स्पेशल है। जबकि यहाँ पर वो ना स्पेसिफिक है, स्पेशल नहीं है। यानी नहीं है वो स्पेशल, ख़ास नहीं है, न हो, बल्कि अपनी तरह की हर चीज़ पर उसका यकसा इतलाक़ हो। यानी उस जैसी जितनी भी चीज़ें हों वो सब को शामिल कर ले, उसे इसमें आम भी कहते हैं। यानी ऐसी चीज़ को इसमें नकेरा तो कहते ही हैं। उसका दूसरा नाम बताया कि इसमें नकेरा का दूसरा नाम इसमें आम है। मसलन आदमी, शहर, पहाड़ वगैरह। कोई भी पहाड़ है उसको आप शामिल कर लेंगे इसमें नकेरा में। जब नाम ले लेंगे किसी एक पहाड़ का तो वो उस दायरे से निकलकर इसमें मारिफा में चला जाएगा। मसलन आदमी से तमाम आम लोग समझे जा सकते हैं। अहमद भी आदमी है, महमूद भी आदमी है, शहर बहुत हैं, पटना भी शहर है, दिल्ली भी शहर, रांची भी शहर है। ये समझा रहे हैं आपको। इसी तरह से अगर आप देखें तो पहाड़ भी बहुत हैं। हिमालय भी पहाड़ है, विंध्याचल भी पहाड़ है, पारसनाथ भी पहाड़ है। यानी ये सब पहाड़ों के नाम हैं। जब हम बोल देंगे किसी पहाड़ का नाम तो वो इसमें मारिफा में चला जाएगा। जाहिर हुआ कि शहर कहने से कोई ख़ास शहर समझ में नहीं आता, इसलिए शहर इसमें नकेरा है। और अगर दिल्ली बोलें तो ये एक ख़ास शहर का नाम हुआ, इसलिए दिल्ली इसमें मारिफा है। सवाल आपको यहाँ पर देते हैं, उसका आंसर करना है कि बनावट के लिहाज से इसमें की कितने किस्में हैं, और इसी तरह से इसमें मारिफा किसको कहते हैं उसका जवाब दे दीजिए। इसी तरह से इसमें नकेरा से आप क्या समझते हैं वो भी लिख दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। अच्छा, ख़ास बात यह है कि अभी आपने पढ़ा है इसमें जामिद की 2 किस्म, उसमें से एक इसमें मारिफा और दूसरे इसमें नकेरा। तो इसमें मारिफा जिसको आप कह रहे हैं कि ख़ास शख्स, जगह, चीज़ का नाम हो, तो उसी के बारे में यहाँ पर अब बात करने वाले हैं कि इसमें मारिफा की भी किस्में हैं। इसमें मारिफा की भी अगर किस्म देखें तो उसकी 7 किस्में हैं। क्या क्या है? एक है अलम, दूसरे में है ज़मीर, तीसरे में है इसमें इशारा। आप बगैर इसमें लगाए हुए बोल सकते हैं इशारा, मौसूल, माहूद, मुज़ाफ और मुनादा। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद अलम को, ज़मीर को, इशारा को, मौसूल को वगैरह। यहाँ पर देख लीजिए ये 7 किस्में। अगर आपसे पूछा जाए इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं तो 7 किस्में हैं। और क्या क्या हैं तो वो यही हैं कि अलम, ज़मीर, इशारा, मौसूल, माहूद, मुज़ाफ, मुनादा। जाहिर है कि इसमें मारिफा की पहली किस्म है अलम, और अलम की किस्में हैं। जो पहली किस्म अलम आप देख रहे हैं उसकी भी कई किस्में हैं।
کیا کیا ہے اس کی قسمیں؟ خطاب ہے، لقب، کنیت، عرف، تخلص، یہ قسم کی قسم ہے علم کی قسم۔ یہاں اس میں معرفہ کی پہلی قسم علم اور اس کی ذیل جو یعنی ذیلی قسم ہے اس کو پہچاننا ہے۔ ذیل قسموں کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو بتایا جائے گا۔ ضمیر، اشارہ وغیرہ کا بیان اس کے بعد کریں گے، یعنی اس کو ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو اس میں معرفہ کی قسموں میں سے ایک خاص قسم ہے علم، لام پر بھی زبر ہے اور عین پر بھی۔ اب علم کہتے کس کو ہیں، یہ سوال من میں آ رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں علم کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا اصل نام ہو تو اس کو آپ علم کہیں گے۔ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو تو اسی کو علم کہیں گے۔ اگزامپل ہے کہ احمد، محمود، دہلی، رانچی، گنگا، جمنا، ہمالیہ، اسی طرح سے پارسناتھ، یہ سب کے سب علم ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ جو آپ کو یہاں پر بتایا کہ علم کی قسمیں ہیں، تو کتنی قسمیں ہیں؟ علم کی 5 قسمیں ہیں۔ یاد رکھنا ہے اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، علم کی 5 قسمیں ہیں۔ اسی طرح سے اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں۔ جو جس زمرے میں اس میں جامد شامل ہے وہ ہے بناوٹ کے اعتبار سے اسم، تو اسم کی اس طرح سے 3 قسمیں ہیں، یعنی ہیئتن اسم کی 3 قسمیں۔ تو یہاں پر ہم علم کی دیکھ رہے ہیں، تو خطاب ہے، لقب ہے، کنیت، عرف اور تخلص، 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم آپ دیکھ لیجئے، پہلی قسم ہے علم کسی شخص، جگہ یا چیز کا اصل نام ہو، اس کو علم کہیں گے۔ دوسرا خطاب، وہ نام جو کسی شخص کی عزت افزائی کے لیے سرکار یا کسی ادارے یا کسی تنظیم کی طرف سے دیا گیا ہو، مثلا سر ہے، خان بہادر، بھارت رتن، پدم بھوشن، شمس العلماء، نجم الدولہ، دبیر الملک وغیرہ، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ خطاب ہیں۔ اب جب خطاب پڑھ لیے تو اب لقب بھی دیکھ لیجئے۔ لقب وہ نام جو کسی صفت، خوبی، کمال، ہنرمندی اور اچھائی یا برائی کی وجہ سے کسی کو دیا جائے، کسی یعنی کمال کی وجہ سے، ہنر کی وجہ سے دیا جائے۔ مثلا باپو، گاندھی جی کو کہتے ہیں بابا قوم، بابا اردو، کلیم اللہ، خلیل اللہ، رستم ہند، چراغ دہلئی، اسی طرح سے نظام الاولیاء، اسی طرح سے بلبل ہند وغیرہ۔ چوتھی قسم ہے تخلص، وہ چھوٹا نام ہے جو اپنے اصل نام کی جگہ شاعر استعمال کرتا ہے۔ چھوٹا سا نام شاعر استعمال کرتا ہے تخلص کو، اور شعر و شاعری میں اپنے اصل نام کی جگہ، مثلا میر، غالب، اقبال، حالی، اکبر، جگر، مجاز، فراق، قوس وغیرہ، یہ سب کے سب جو استعمال کر رہے ہیں اپنے نام کو چھوٹا کر کے، اور یعنی شاعری میں استعمال کیا ہے ان لوگوں نے، اور یہ تخلص۔ اس کے بعد ہے کنیت، وہ نام جو اولاد کی نسبت سے ماں باپ کا یا ماں باپ کی نسبت سے اولاد کا مشہور ہو جائے، مثلا ابو القاسم، ام ہارون، ابن عمر، ابن مریم، بنت سلمہ وغیرہ، یہ سب کے سب نام ہیں۔ عرف، وہ نام ہے جو اصل نام کی جگہ کسی وجہ سے مشہور ہو جائے، محبت یا نفرت کی وجہ سے بھی اصل نام کی بجائے کسی دوسرے نام سے لوگ پکارنے لگتے ہیں اور وہ مشہور ہو جاتے ہیں، مثلا پپو، گڈو، کلن، اچھن، بھولا، پھیکو وغیرہ۔ ان سارے ناموں سے جو ہے آپ پکارتے ہیں، تو یہ سب کے سب پڑھا۔ اور یہ جو آپ یہاں پر سوالات دیکھ رہے ہیں اس کے آنسر آپ ضرور کریں، یعنی اس میں معرفہ کی قسمیں آپ بتائیے کمنٹ میں، علم کی تعریف کر دیجئے، خطاب کسے کہتے ہیں، آپ نے سمجھا ہے اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ اسی طرح سے آپ یہ خطاب اور لقب میں کیا فرق ہے اس کو بتائیے، پوچھا جاتا ہے۔ تخلص کسے کہتے ہیں یہ بتائیے، کنیت کسے کہتے ہیں، عرف کیا ہے، یہ ان میں سے خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف چن لیجئے جو یہاں پر دیا ہوا ہے، جیسے باپو ہے، غالب ہے، چنو، ابو الحیات، پدم وبھوشن، یہ سب دیا گیا ہے، ان سب کو چن لیجئے۔ پھر ہم اگلے کلاس میں آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔